Pangagsapa Pilipinas at tuyon lagi ti kang runa na damdamag ditoy PTV Cordillera. Urayan ti Department of Education Cordillera ti sungbat ti Kongreso. Iti apilada asaanan a may mandato ti panagusar iti mother tongue iti pagadalan. Ni Jorton Campana para iti detalye. Subsuportaran ti DepEd Cordillera ti gakat ni Baguio City Congressman Mark Go ang masuspindir ti panakausar ti mother tongue kas medium of instruction para iti kindergarten aging grade 3. Kidaw ti ahensya ano mabalin, Filipino wano English ti mausar a medium of instruction. We talk, we converse sa Ilocano, it's Ilocano na not necessarily yung Iloco. So, yung mga estudyante, hindi naman talaga maintindihan kung ano yung nakalagay sa Iloco version ng mother tongue as a subject at saka yung medium of instruction. Iloco tinabili ang mother tongue iti Cordillera. Ngam dagiti learning materials kat Lowland Iloco. Anay dumakano iti Cordillera Iloco. Iti panagadal ti DepEd, 115 dialects wano pagsasao, ti maususar iti entero a rehiyon. Okay lang siguro pag sa stories lang yon. Pero sa lahat ng subject area, para i-translate mo, mawawala yung context, mawawala yung laman kasi verbatim natin na-translate. At dahil yung mga guro naman, hindi naman sila trained, no? So dapat hindi trina-translate lang. Nung maaprobaran ti gakat iti Kongreso, tarigagay da ang may implementar itang school year, tap numalaganan dagiti manursuro. Iti sidong ti recalibrated K-10 wano matatag curriculum ama ipatungpal into school year 2024-2025. May kat ka subject ti mother tongue nga mabalin latta ang mausar ka supplement medium of instruction. Isaksakad pa iti DepEd ti panakairaman ti Cordillera kadagiti pilot regions apakaipatungpalan ti recalibrated K-10 curriculum. Itinagan ni Glory Balegan, Jorton Campana para iti Pagilian. Nabigbig dagiti blood donors ken stakeholders at tumultulong iti programa ken serbisyo ti Philippine Red Cross Baguio City Chapter. Napadayawan ti 78 a blood donors ken galloners a regular nga agidundunar kadagiti blood donation drive ti PRC Baguio City Chapter. 30 ket inammet a volunteer groups ti nabigbig at tumultulong iti inisyatibo ti organisasyon. Karaman kadagiti napadayawan ti People's Television Cordillera nga awan sarday amang ipakpakaammo iti impormasyon kadagiti aktibidad ti PRC. Manipod 2022 aging ita-atawan nasa 32,000 blood units ti nakolekta iti Cordillera. Kangatuan iti Baguio City ang nasarog 18,000 a blood units. Tapno makatulong pa iti ad-adung agkasapulan umapapila ti PRC ken ti DOH kadagiti interesado ken kwalipikado nga agidonar iti dara. National target na 1% per total population. Yun po kasi yung siniset na target ng ating national office. Though we are challenging ourselves to have a higher target, sinet po natin siya at 2% since 2016 po kasi nahihit naman po natin yung 1%. Naipasidong iti panagsanay para iti panagrespondi iti kalamidad ken emerhensya dagiti membro ti komunidad iti na duma-duma a barangay sa Jaytadjan Mountain Province baban iti Disaster Risk Reduction Roadshow. Panggap ti aktibidad ang may pakita dagiti